आला हजरत ने तो वही अकीदा बताया जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वही अल्लाह बताया जो हदीस में हमारे आका ने फरमाया। तभी तो फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। फिर एक और हदीस से पाक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लाहु युती इन्नमा अना कासिम, अल्लाह देता है मैं ही बांटने वाला हूं। कुछ लोगों ने तर्जुमा किया अल्लाह देता है मैं तो खाली बांटने वाला हूं। तर्जुमा ये नहीं है, इन्नमा अना, उलमा बैठे हैं या हसर है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह देता है मैं ही बांटने वाला हूं। बेशक ये बुखारी शरीफ की हदीस, और इस हदीस, ये हदीस जहां मज़कूर है बाबुल खुमुस में, किताबुल खुमुस में, ये हदीस शुरू कैसे होती है? वल्लाहु युती इन्नमा अना कासिम व खाजिन, अल्लाह देता है मैं ही बांटने वाला हूं, मैं ही खजांची हूं, ट्रेजरर हूं, खजाने भी मेरे हाथ में है। फिर मुस्नद इमाम अहमद में इमाम अहमद इब्न हंबल ने यह भी नकल फरमाया वल्लाहु युती इन्नमा अना खाजिन, अल्लाह देता है मैं ही खाजिन हूं, मैं ही खजांची हूं, यानी खजाने मेरे पास है। जब हुजूर ने फरमा दिया देता अल्लाह है, खजाने मेरे पास है, बांटता मैं हूं, और फरमाया ऊती तु मफातिह खजाइनिल अर्द, जमीन के खजानों की चाबियां मुझे दी गई। सरकार फरमाते हैं मेरे हाथ में जमीन के खजानों की चाबियां हैं। क्या पता चला सब कुछ अल्लाह ही देता है, लेकिन सब कुछ तकसीम करते हैं अल्लाह के हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये ना कहना कि ये आला हजरत ने बताया, ये अकीदा हमें हदीस से मिला और कुरान से भी मिला। कैसे? अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु, नेमत देता कौन है? अल्लाह देता है ना। इज्जत, दौलत, नेमत सब कुछ अल्लाह देता है, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु। कितना अच्छा होता मुसलमान इस बात पे खुश हो जाते जो नेमत अल्लाह ने दी और उसके रसूल ने दी। देता अल्लाह है, लेकिन अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने दिया और अल्लाह के रसूल ने दिया, यानी अल्लाह की अता से रसूल देते हैं। अब ये हम कहते हैं तो कुछ लोगों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। तो उनको भी कहो कि भाई तुम्हारा चेहरा बिगड़ना, तुम्हारे चेहरों का बिगड़ना ये कोई नई बात नहीं, ये भी अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़लिह। मुनाफिकों को कौन सी चीज बुरी लगी? यही ना कि अल्लाह ने और उसके रसूल ने मुसलमानों को बेनियाज कर दिया। बेनियाज करने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह फरमाता है वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु। अल्लाह ने गनी किया मुसलमानों को, अल्लाह के रसूल ने गनी किया। जब अल्लाह और उसके रसूल ने मुसलमानों को गनी किया तो रसूल का नाम आया तो मुनाफिकों के चेहरे बिगड़ गए। तो कुरान से पता चला अल्लाह के रसूल के दिए हुए पर खुश होना मोमिनीन की अलामत, और अल्लाह और उसके रसूल के दिए पर चेहरे को बिगाड़ना ये मुनाफिकों की अलामत। और मजीद ये मत कहना कि आला हजरत ने अपनी तरफ से फरमाया, कुरान से, हदीस से। फिर तुम्हारे इमाम जो है ना, जिसको तुम शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया कहते हो, मुझे पता चला कि यहां कुछ गैर मुक़ल्लिदीन भी सुनने के लिए आए हैं, और हम तो वेलकम करते हैं भाई। हम तो चाहते हैं कि आप आइए, हमारी बातें सुने, हम तो चाहते हैं कि आप हमसे डिस्कस करें, इसलिए कि गौसे आजम के सदक़े में अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलाम रजा
آپ کی کتابوں سے آپ کو غلط بھی ثابت کرے گا, آپ کی کتابوں سے حق بھی ثابت الحمدللہ. ہم جو حق پر ہیں نا, ہماری کتابوں سے تو ثابت ہے ہی, تمہاری کتاب سے بھی ثابت کریں گے کہ ہم ہی حق پر ہیں, اور تمہاری ہی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ تم جھوٹے ہو. اس لیے کہ غلام رضا نہ کبھی کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ میدان چھوڑ کے بھاگتے ہیں. ہمت ہو تو آؤ, ٹیبل ڈسکشن کے لیے ہم دکھاتے ہیں. تمہارے امام جس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں, اس کا شاگرد ابن قیم جوزی نے اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھا, جمعہ کے باب میں درود شریف کی بات جب آئی تو ابن تیمیہ کا اسٹوڈنٹ ابن قیم جوزی اپنی کتاب زاد المعاد, میرے پاس امیج بھی موجود ہے, زاد المعاد میں لکھتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں, جملے پر غور کیجئے گا, دنیا میں اور آخرت میں جس کو جو کچھ بھی نعمتیں اللہ دیتا ہے, دوبارہ سن لے, دنیا میں جس کو جو بھی نعمت اللہ دیتا ہے, صحیح کہا میں نے نہیں, ایک جملہ چھوڑ دیا, کیا چھوڑ دیا؟ آخرت میں. اس نے کہا ہے, ہم نے نہیں, ہم تو کہتے ہی مانتے ہی. ابن تیمیہ کے شاگرد نے کہا دنیا میں اور آخرت میں جس کو بھی, صرف ہم کو نہیں تمہیں بھی, جس کو بھی جو نعمتیں اللہ دیتا ہے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے دیتا ہے. ارے تمہارے امام نے کہہ دیا جس کو جو بھی اللہ دیتا ہے نبی کے ہاتھ سے دیتا ہے. اب تم قبول کر چکے تمہارے امام کے قول کے مطابق کہ اللہ تو دیتا ہے, حضور بانٹتے ہیں, تو نبی کا کھاتے ہو نا, کھاتے نبی کا دیا ہو, نبی کا کھا کر نبی کے غلاموں سے الجھتے کیوں ہو, نبی کے غلاموں سے لڑتے کیوں ہو؟ نبی کا غلام یہی تو بتاتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں نبی تقسیم کرتے ہیں. یہ بات ہم نے قرآن سے بھی ثابت کیا, حدیث سے بھی ثابت کیا, تمہارے بزرگوں کی کتابوں سے بھی ثابت کیا. تو تم بھی اقرار کرتے ہو کہ کھاتے نبی کا ہے, پھر بھی نبی کے غلاموں سے الجھتے ہو. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے, تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے, ہے منکر جب کھانے گرانے ہو تم یار, نبی کا کھاتے بھی ہو اور پھر غصہ بھی تمہیں آتا ہے کہ ہم نبی کا کیسے کھاتے ہیں, کیسے بولتے ہو نبی کا کھا سکتے ہیں, کھاتے ہی تم ہو, تم قبول نہیں کرتے ہو. ہے منکر جب کھانے